Bonjour à tous, je vous présente, je m'appelle Triasiati, tout le monde m'appelle Asia, je suis le professeur de français à l'Université Jenderal Sudirman. Cette occasion, je voudrais pratiquer d'enseigner le français pour le niveau débutant, surtout dans le cours de français, au bout de faire la vidéo de certification professionnelle pour le professeur en Indonésie. Par cette vidéo, je vous montrerai le processus d'apprentissage du français en s'accorde du curriculum national en Indonésie et surtout au diplôme d'études en langue française au niveau AA. Le cours s'occupe de 3 compétences. La première compétence, c'est le savoir vivre, et puis la compétence linguistique et aussi la compétence culturelle. Voilà, je vous présente de cette vidéo pour le processus d'apprentissage. Merci beaucoup et au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis bien. Bon, alors aujourd'hui, je suis bien. J'aime bien de vous rencontrer dans notre classe de français. Selamat datang di kelas bahasa Prancis kita, Enchanté. Kita bertemu lagi untuk belajar tentang bahasa dan budaya Prancis. Bon, alors, est-ce que vous êtes prêts pour apprendre le français? Oui. Bon, oke. Kita akan belajar. Sebelum kita melanjutkan materi yang telah kita pelajari, mungkin saya akan sedikit mengulang atau mengulas apa saja yang telah teman-teman pelajari di pertemuan yang lalu, yang mana saya selalu sampaikan ada fondasi untuk mempelajari bahasa Prancis. Apa saja fondasinya? Pertama, Anda harus paham tentang yang pertama sujet. Ok. Alors, quel est le sujet en français? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Oke, bon, excellent ya, bagus sekali. Kemudian untuk yang fondasi kedua, kita kenal dengan kata kerja atau dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah verb. Bagaimana sih konsep verb dalam bahasa Prancis? Alors, qui voudrait expliquer? Siapa yang akan menjelaskan? Ayo, siapa yang akan menjelaskan? Bagus. Bagaimana sih konsep verb dalam bahasa Prancis? Konsepnya itu terbagi jadi 2. Ada verb yang infinitif sama yang konjugasi. Oke, konjugasi. Terus apa sih bedanya? Kalau yang infinitif ini lebih ke apa ya, yang baku yang mesti formal gitu. Kalau yang konjugasi lebih dihafalin. Oke, bagus. Jadi, merci beaucoup, bagus. Oke. Nah, jadi teman-teman, dalam konsep kedua tentang kata kerja dalam bahasa Prancis atau verb en français dikenal dengan 2 istilah di situ. Yang pertama adalah verb infinitif dan yang kedua adalah verb conjugué. Nah, bagaimana sih kriteria infinitif dalam bahasa Prancis? Masih ingat teman-teman? Akhirannya apa saja? Ya, oke. Nah, kemudian kategori kedua, conjugué atau konjugasi. Apa itu kata kerja conjugué? Kata kerja conjugué merupakan kata kerja yang telah menyesuaikan dengan subjek. Ya, contoh, saya ingin mengkonjugasikan kata kerja manger. Bagaimana verb conjugué? Bagaimana konjugasinya? Yuk, siapa yang bisa? Manger. Manger menjadi
menjadi manger menjadi je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Oke, selain manger, mungkin siapa yang bisa mengutarakan kata kerja infinitif yang dirubah menjadi verb conjugué? Menjadi conjugué. Selain kata kerja manger, s'appeler. Oke, Umi, coba utarakan konjugasi dari verb s'appeler. Je m'appelle, Oke. tu t'appelles, il s'appelle, Aha. elle s'appelle, nous s'appelons, Aha. nous appelons, Aha. il s'appelle, elle s'appelle. Oke, c'est très bien Umi. Nah, itu adalah kunci kedua ketika kita ingin mempelajari bahasa Prancis, yaitu kita sudah kenal tentang verb. Nah, sekarang kita masuk ke verb irregular. Lalu kalau irregular bagaimana? Berarti kita harus menyesuaikan konjugasinya dengan teknik hafalan. Nah, contoh kata kerja yang harus yang masuk ke dalam kategori irregular itu kata kerja apa, teman-teman? Être. Oke. Bagaimana konjugasi être? Qui voudrait expliquer? Siapa yang akan mencoba untuk mengkonjugasikan kata kerja être? Yuk, siapa yuk? Yang akan mengkonjugasikan kata kerja être? Ayo, siapa? Être. Alors, vous vous appelez comment, mademoiselle? Oke, Sharena, coba dikonjugasikan kata kerja être. Je suis, Aha. tu es, Aha. il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Oke, c'est très bien, Salma. Nah, sekarang kita masuk untuk poin ketiga. Fondasi yang ketiga, kita belajar tentang nom atau nomina. Nah, untuk mengingatnya, apa sih kriteria nomina? Tout s'appelle comment? Oke, Raditya, nomina dalam bahasa Prancis itu bagaimana? Ada? Nomina itu seperti kata Ya. yang objek. Kata benda atau objek. Nah, nomina dalam bahasa Perancis itu kira-kira bagaimana? Apa saja sih syarat-syarat nomina atau kata benda dalam bahasa Perancis? Sydney? Aha. Radit mau jawab lagi? Boleh? Oke, ada gender. Oke, ada jumlah. Ada artikel. Oke, bagus sekali Trebian, Radit ya. Nah, sekarang kita uraikan dulu. Gender, apa itu gender? Siapa nih yang akan menjelaskan? Gender itu apa kira-kira? Oke. Sudah plan comment, isu? Oke, Rajiv. Apa itu gender? Gender itu konstruksi sosial, Madam. Oke, konstruksi sosial. Ada maskulin, Ada maskulin, ada feminin. Oke, c'est très bien, Rajiv. Kemudian sekarang kalau sudah ngomong gender, jumlah. Kita bicara J, jumlah. Apa maksudnya jumlah? Tunggal dan jamak. Oke, nah sekarang yang inti dari nomina A, artikel. Siapa yang akan menjelaskan artikel? Yuk, siapa yang akan menjelaskan? Tout s'appelle comment, mademoiselle? Je m'appelle Anya. Oke, Anya, coba dijelaskan artikel itu apa sih, Kak? Itu kata yang mengawali nomina. Aha. Ada dua jenis, yaitu defini dan indefinite. Oke, bagus sekali. Nah, apa sih perbedaan antara defini dengan indefini? Anya mau melanjutkan?
apa sih Nya? Bedanya sih? Kalau indefini itu menyatakan sesuatu atau seseorang, kemudian bersifat umum, bersifat awalan, dan bersifat menyeluruh. Oke. Kalau defini itu menyatakannya atau kepemilikannya, bersifat tunggal, bersifat pasti dan jelas. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian untuk membuat artikel defini maupun indefini, pegangannya apa? Pedomannya? Pedomannya tetap harus memperhatikan poin gender dan jumlah. Oke, lalu kalau kita mulai dari artikel indefini, untuk feminan tunggal kita tuturkan apa? I. Ya, kemudian untuk maskulan tunggal kita tuturkan ang. Oke, lalu kalau untuk feminin ataupun maskulin jamak kita tuturkan D. Oke, jadi kita ulangi lagi. Une, a, d. Oke, bagus sekali. Setelah kemudian untuk artikel defini, untuk feminin tunggal berbunyi la, kita tuturkan la. Untuk maskulin tunggal kita tuturkan le. Ya, hati-hati bunyi dalam bahasa Prancis antara e dengan e ya teman-teman ya. Kemudian untuk maskulin atau juga feminin jamak le. Jadi yuk kita ulangi penuturannya ada la, le, le. Oke, bagus sekali ya. Nah, kemudian masuklah kita pada poin keempat. Ya, poin keempat yaitu tentang adjektif atau kata sifat. Ini siapa nih yang ingin mencoba untuk menjelaskan tentang adjektif dalam bahasa Prancis? Siapa nih? Qui voudrait expliquer? Tout appelle comment, mademoiselle? Sama. Oke, Salma mau mencoba untuk menjelaskan tentang adjektif dalam bahasa Prancis? Oke, bagaimana kira-kira? Adjektif itu terdiri dari gender dan jumlah. Oke. Kemudian posisinya itu paling lemah, Paling lemah terus? tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian adjektif harus bisa menjelaskan tentang gender dan jumlah dari nomina maupun juga subjek. Oke, bagus sekali. Bagus sekali, merci beaucoup Salma, ya. Nah, teman-teman betul sekali apa yang dijelaskan oleh Salma bahwa yang namanya adjektif itu merupakan kata sifat yang harus dapat merepresentasikan ya gender, jumlah dari apa yang diikuti. Apabila dia mengikuti subjek, maka dia harus bisa merepresentasikan dari jumlah dan juga gender subjek. Kalau dia mengikuti nomina, berarti dia juga harus bisa menjelaskan gender dan juga jumlah dari nomina itu. Contohnya apa kalau kita mau bikin kalimat? Ada yang bisa mencoba? Misalnya kita ngomong tentang profesi, ya, ngomong tentang kebangsaan. Coba kalau misalnya Umi mengutarakan, misalnya saya bertanya, quelle est votre nationalité, Umi? Je suis Indonesia. Oke, bagus sekali. Selamat. Quelle est votre nationalité? Je suis Japonais. Nah, kenapa Umi mengatakan je suis Indonesienne? Selamat mengatakan je suis Japonais, ya. Karena ketika mengutarakan Indonesian, itu secara tidak langsung menekankan gendernya, bahwa subjeknya yaitu Umi adalah femina. Kemudian Selamat mengatakan je suis Japonais karena Selamat menjelaskan secara tidak langsung bahwa gendernya itu bergender maskulin ya, atau maskula. Japonais.
Ya. Kemudian misalnya saya bertanya lagi, Raditya, quelle est votre profession? Je suis Je suis étudiant. Je suis étudiant. Bagus sekali. Zidni, quelle est votre profession? Je suis étudiante. Zidni menjawab, antara Raditya dengan Zidni akan menjawab sama, tetapi dengan akhiran yang berbeda. Secara tidak langsung disinilah fungsi dari adjektif menjelaskan secara tidak langsung tentang gender dari subjek. Ketika kita mendengar Raditya et étudiant, berarti Raditya maskulin. Kemudian Zidni et étudiante, berarti Zidni féminin. Oke. Bon, alors kemudian sampai di sini, vous avez des questions? Non, c'est clair teman-teman, jelas? Oke, lalu kita belajar lagi tentang apa lagi ya kemarin ya, tentang benda ya. Kita belajar tentang kata tunjuk benda. Misalnya qu'est-ce que c'est? Misalnya saya bertanya kepada Apri, qu'est-ce que c'est? Oke, c'est un livre. C'est très bien. Rajib, qui est? C'est? Oke, Anda sudah bisa mengutarakan itu. Jadi, untuk adjektif demonstratif pun harus menggunakan konsep gender dan jumlah. Ya, gender, jumlah, dan juga artikel. Misalnya, saya menunjuk gambar di sini. Kies, misalnya, ada gambar. Di sini mungkin ada gambar lukisan Mona Lisa. Saya bertanya, kies, c'est Mona Lisa. Ya, misalnya. Kemudian ini ada handphonenya, misalnya. Désolé, tout à fait comment? Utomo, ya, ada Utomo di sini. Misalnya saya bertanya kepada teman-teman, qu'est-ce que c'est? Anda harus bisa menjawab ini handphonenya Utomo. Jadi bagaimana? C'est le portable de Utomo. Ingat ya, jadi ketika benda siapa ada keterangannya, kepemilikannya, maka Anda juga harus langsung mengganti mengganti dari posisi artikelnya dari indah menjadi defini. Saya ulangi lagi. Misalnya ini bukunya bagus. Lalu bagaimana? C'est le livre de bagus. Paham untuk hal ini? Oke, kemudian setelah itu kita lanjut. Misalnya kita belajar tentang, oh iya, kita sudah belajar juga tentang angka, les chiffres en français, atau angka dalam bahasa Prancis. Teman-teman, kita belajar bahasa Prancis terutama untuk angka, tidak semata-mata Anda hanya bisa menghafalkan, tapi Anda juga perlu untuk membedakan, melogikakan, ya, agar Anda cepat hafal. Nah, ada 4 cara dalam hal menghafalkan angka, ya tidak? Yang pertama, Anda harus apa? Langkah pertama, hafalkan. Yuk coba hafalkan angka 0 sampai angka 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian kita masuk pada konsep kedua, yaitu perbandingan. Perbandingan apa yang dibandingkan di situ? Coba, apa yang dibandingkan? Bunyinya.
Nah, bunyinya apa? Dari satuan ke belasan. Perbandingan yang pertama, angka 1 berbunyi apa? Oke, angka 11 berbunyi? Onze. 2, do. 3, douze. 3, 13, 13. 4, 14. Oke. Terus 5. Oke. 15. 6. 16. Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari konsep yang kedua, perbandingan? Kalau satuan berbunyi seperti apa yang kita bunyikan? Kalau belasan ada akhirannya ya. Jadi udara yang diletupkan lebih berat. Effort atau usaha kita juga lebih banyak. Oke, jadi kita udah paham untuk perbandingan dari bunyinya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penjumlahan, yang mana mulai angka 17 sampai 19 itu dijumlahkan. 17 menjadi 10 tambah 7. Jadi 10 tambah 8 10 tambah 9. Oke. Nah, kemudian yang terakhir angka 20 balik lagi ke konsep pertama yaitu hafalan. 20 bunyinya bagaimana? Oke. Nah, 21 hingga 29 itu juga masuk pada konsep penambahan. Coba siapa yang akan mencoba menuturkan 21 sampai 29? Qui voudrait prononcer angka 21 sampai 29? Siapa? Oke, Rajib. 21 Ah. Wang Teang. Mau usah bahasa Indonesia, coba langsung diucapkan dalam bahasa Prancis. Wang Teang. Oke, Bang Tiang. Wang Do. Aha. Wang Troa. Aha. Wang Kade. Aha. Wang Seng. Aha. Wang Sis. Aha. Wang Ser. Aha. Wang Wit. Aha. Wang Neuf. Oke, c'est très bien. Ya, kemudian masuk 30, 40, 50, 60. Kita masuk konsep yang kedua, yaitu perbandingan dulu. Masuk ke perbandingan lagi. Apa yang dibandingkan? Kita akan bandingkan lagi angka 3. Apa? 13. Oke, 30. 30. 4. 14. 40. Oke. Terus 5. Aha. Kemudian 15. 50. 50. Oke, kemudian 6. 16. 16. Kemudian 60. 60. Nah, akhirannya untuk puluhan itu berakhir te. Ya, berarti bisa ya. Sekarang coba Apri sebutkan untuk 31 sampai 39. Trong Ya. Aha. trong du, Aha. trong trois, Aha. trong quatre, Aha. trong cinq, Aha. trong six, Aha. trong sept, Aha. trong huit, Aha. trong neuf. Oke, c'est très bien. Kemudian 40 tadi ya, 40 ya. Lalu kita lanjutin 41 hingga 41 hingga 49. Qui voudrait expliquer? Utomo? Karong Ang. Karong Tiang? Karong Teang. Aha. Karong Du. Aha. Karong Troa. Aha. Karong Katre. Aha. Karong Seng. Aha. Karong Sis. Aha. Karong Set. Aha. Karong Wit. Aha. Karong Neuf. Oke, c'est très bien. Kemudian 50, 50, 51 hingga 59. Siapa nih? Tout appelle comment? Bulan. Oke, Bulan. Coba ucapkan. Essayez-vous.
Ya. 51, 51. 51, 52, Aha. 53, Aha. 54, Aha. 55, Aha. 56, Aha. 56, Aha. 58, Aha. 59, Aha. 50, Oke, 50. 60. Oke, baik, 60. Nah, sekarang 61 sampai 69. Qui voudrait expliquer? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Aninda. Oke, Lanida. Essayez-vous. Ayo, essayez. 61, 60. Aha. 62, Aha. 63, Aha. 64, Aha. 65, Aha. 66, Aha. 67, Aha. 68, 69. Oke, 69. Oke, nah sekarang finish hanya mentok sampai 69. 70 ini sudah mulai kembali lagi ke penjumlahan. 70 itu penjumlahan dari 60 ditambah 10. Sekarang kalau 71 sampai 76 bagaimana Umi? 70, 71, 72, 73, 74, aha. 75, Aha. 76. Oke, 76. Kenapa saya sampai hanya 76? Karena hati-hati untuk 77 sampai 79 itu ada penjumlahan yang ganda, artinya 60 tambah 10 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Coba siapa yang akan menceritakan? Ajib? 77 Swasta di set, oke, 78, aha, 79, oke, 79, oke, hop sampai situ, kemudian 80 itu merupakan konsep terakhir, yaitu konsep ketiga ya, tentang perkalian. Maksud perkalian apa? 4 kali 20. Jadi angka 80 dibaca katrevang. Oke, katrevang. Nah, 81 berarti 4 kali 20 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Siapa yang akan mencoba? Apri? Coba tuturkan untuk 81 sampai 89. 81, Mhm. 82, 83, Aha. 84, Aha. 85, Aha. 86, Aha. 87, Aha. 88, 89. Oke, c'est très bien. Nah, 90 adalah 4 kali 20 ditambah 10. Jadi 90. Oke, berarti sekarang tantangannya 91 sampai 96. Bagus? Ayo, 90 ada nggak? Katrobak 4 kali 20 tambah 11. Jadi katrobak 11. Terus katrobak 12, katrobak 13, katrobak 14, katrobak 15, katrobak 16. Oke, sekarang 97, 98, 99. Siapa nih yang mau coba? Yo, siapa nih yang mau coba? Bagus lagi, Ya. oke? Memperbaiki daripada Oke, sip. Sip, ya. 97, Aha, 98, aha. dan 98. Katrobak 19. Ya. Oke, c'est très bien. Terakhir 100. 100 Oke, c'est très bien. Nah, teman-teman,
Paling tidak Anda sudah hafal tentang basic dari angka-angka Prancis, chiffre en français. Alors, bagaimana sekarang kita mengaplikasikannya? Alors, maintenant, vous avez déjà apprendre un petit de français avant de terminer notre classe. Vous avez des questions, non? Ok, sinon, on continue dans la semaine prochaine dans notre cours de français. Bon, merci beaucoup, enchanté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah.